हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की 30 दिन माने गुटे मास पर मु आसिकी पहुंची जाइए आम बिल रे। देखंतु गुटे मास पर मु आज आसीची आउ गुटे मास पूर्व जहा तली तोपिक जाइथलु आउ मु आसी नथली बिलकु। आज मु आसीची गुटे मास पर। आसीबार कारण एही कि जे आज एक्चुअली सार पकाउजी बापा से सार पकाउछंती आ हुड़ा गुड़ाक बांधिया कुड़ी नहीं बुलूची पानी ना पलैब सार पानी तेणुक मु हुड़ा गुड़ाक बंधे बुली आई। बापा सेपटे सार पकाउछंती आ बिल को आसीबो तार मजा गोटे अलग। आ मुंडरे ठेका न मारच पूरा बेकार। माने बिल को आसो माने मुंडरे ठेकाटा मारिया निहाती जरूरी। मुंडरे ठेकाटा मारले हाँ लगे जमती कि हाँ मो बिल को आसी सीरियसली। आउ ये देखो आम बिल पूरा यू से जगह से जो बस्ता रखाई आपन को देखा से बस्ता पर्यंत आम बिल आ सब आम बिल। पुणी एबे घर को गला पर केबे आसबी जानिनी किंतु आज मासे पर आसची ना गोटे खुशी लगुच भल लगुच। मु कुड़ी नहीं बुलूची पूरा ना बांधि सब हुड़ा गुड़ाक टिके उंचा उंचा न कले भी पानी पड़े सार पानी। मु आगे से तल बिलटा को देखिक आसे कौन केमती तार अवस्था अच्छी कारण ये पूरा लास्ट बिल पूरा नदी पाखरे बिल। एपटे देखी पार्थ गोटे नदी अच्छी तले लास्ट बिल एटा आमर नदी पाखरे। एपटे सब ठीक ठाक अच्छे से ऊपर बिल गुड़ाक आगे बांधिदबा कहीं ना पानी ना पलैब सार पानी। ये देखंतु पूरा आम बिल एटा लास्ट बिल तापर एटा सेपटे बापा सार पकाउछंती तापर एमती अच्छी से गछ पर्यंत आम बिल अच्छी। तापर सेपटे दीटा बिल अच्छी ता आगे पुणी दीटा पुणी जो पटे मु आसिली सेपटे गुटे अच्छी। एक्चुअली मु कुड़ी धरिक बुलियार कारण हूँ युड़ाक एमती एमती पानी जीवनी बोली एगुड़ाक बांधिया कथा माटी देवा कथा ये माटी देदेले कौन कि पानीटा जीवनी ते उच्चा हो गले बिलरे पानी भी अच्छी। मेघुआ पाग करी टिके टिके कही हबनी वर्षा कथा वर्षा जब हो गला तो सार पानी सब पलैब सार दे किसी लाभ हबनी। तेणुक आमे सार देवा पूर्वर हुड़ा गुड़ाक माटी देकी उच्चा करार अच्छी। युड़ाक टे माटी देकी उच्चा करार अच्छी ना पटे सार पानी गुड़ा सब पलैब तल बिलक। आम बिल आसार मजा गोटे अलग प्रकार जहाँ कह किंतु मु बेले बेले आसे ठीक अच्छे मुझे हुड़ा गुड़ाक बांधी दिए माटी देकी उच्चा कर दिए तापर वीडियो कंटिन्यू करी। एबे टिके काम सारी दवा परे
ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରିବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଟି, ନହେଲେ ଏପଟେ ସାର ପାଣି ପଳେଇବ। ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି ବିଲରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ମାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଠୁ ବେଟର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ। କି ତମେ ସବୁଠୁ ଆମର ବେଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମାଟି ଦେଇଦିଏ, ନହେଲେ ପାଣି ପଳେଇବ। ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ବାପା ସେଠି ସାର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଟା ସରିଲା ପରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯିବ, ତା ଉପରଟା, ତାପରେ ପୁଣି ତା ଉପରେ ଅଛି, ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି ବହୁତ ସାରା ବିଲ। ଯେତିକି ସାର ନେଇକି ଆସିଛୁ ସବୁ ସାରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାର ପକା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଆମର କିଛି ବିଲରେ ଘାସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନା ଉପାଡ଼ି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଘାସ ହେଲେ ବିଲରେ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଲୋକ ଲଗେଇ ଘାସକୁ ଉପାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆମର ସେମିତି ବିଶେଷ ବେଶୀ ଘାସ ହେଇନଥିଲା, କେମିତି କେଉଁଠି କମ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ତ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏନା ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଛାଡ଼ିନୁ କି ବନେଇ ବି ପାରିନୁ। କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି, ଅଧା ବନେଇଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି। ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କର କାହାର କେମିତି କାମ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁନୁ। ତ ଏବେ ଗଲେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କିଛିଟା ବନେଇବୁ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ କହିବେ। ରଖୁଛି, ବାଏ।